أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم तिलावत कलामुर रहमान से इस खूबसूरत अदीब शान मदारुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फरमा रहे थे और इस सआदत से बहरामंद हो रहे थे जनाब कारी यासिर जमाल नक्शबंदी साहब। माशाअल्लाह हर साल बड़ी अकीदतों मोहब्बतों चाहतों के साथ हुजूर शहंशाह आलम शहंशाह कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से ये वो वाहिद आस्ताना है जो हैदराबाद में तवातुर से और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। और मुझे भी गुज़िश्ता कई वर्षों से ये सआदत इस मकाम पर हासिल होती रही है कि
नकाबत मेरे ही ज़िम्मे आया करती है।